Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Al-Kafrawi Alamat Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sampai di halaman 16 ya. Kita sampai di masuk ke alamat fi'il ya. Falamma anha itu ya kan? Ya, fadal. Al-kalama. Wal fi'lu yu'rafu jumali wa ala kullin al fi'lu fi mahali itu situ enggak ada fi mahali raf'in ada gitu. Kurang fi mahali raf'in. Khabarul mubtada'i. Cukup belum itu? Cukup belum itu. Baik, barakallahu. Qala al-musannif Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala walamma anhal kalama ya. Walamma dan tatkala anha selesai al-kalama siapa penulis ya, penulis selesai al-kalama berbicara ala alamatil ismi berbicara alamat isim syara'a beliau memulai segera yatakallamu berbicara ala alamatil fi'li berbicara alamat fi'il tanda-tanda fi'il. Faqala kemudian Ibnu Ajurrum mengatakan wal fi'ru yu'rafu biqad gitu kan. Kemudian was sini ya kan wasaufa wa ta'it ta'nisi as-sakinati gitu kan. Nah. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il bisa diketahui dengan qad. Nah, sekarang di-i'rab dulu. Wal fi'lu wa i'rabuhu i'rabnya al wawu wal fi'lu wawunya adalah huruf ataf harfu atfin. Al fi'lu itu ma'tufun ala qaulihi itu ma'tuf kepada perkataan Ibnu Ajurrum fal ismu yu'rafu dan seterusnya di awal itu ya. Wa yakunu min atfil juwali. Maka dia jadi ataf jumlah fal ismu yu'rafu dan seterusnya. Itu jadi ataf jumlah. Nah, sekarang yang diatafkan berarti jumlah kepada jumlah ya gitu kan. Kalam kepada kalam. Atau lil isti'nafi. Bisa jadi isti'naf awal kalimat. Berarti nggak ataf dia. Tapi awal kalimat. Wawunya. Wawu isti'naf. Walakullin. Mau yang manapun. Begitu. Mau yang manapun. Wawunya atau ke jumlah ke. Atau wawunya itu wawu isti'naf ke. Al fi'lu. Fi'ilnya itu tetap mubtada'un marfu'un. Tetap mubtada' marfu'. Kenapa? Karena atafnya ataf jumlah. Ya kan, atafnya ataf jumlah. Makanya dia nggak ngaruh ya. Mubtada'un marfu'un bil ibtida. Dia mubtada' marfu' dengan ibtida. Yu'rafu fi'lun mudhari'un majhulun mabniun lil majhul. Yu'rafu fi'l mudhari' mabni majhul. Wa huwa marfu'un marfu' ya. Wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya mana? Yu'rafu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dhamir mustatir jawaz takdirnya huwa
ya'udu 'alal fi'li, kembali kepada al fi'li. Al fi'lu yu'rafu, fi'il itu diketahui, siapa yang diketahui? Dia kembali kepada siapa? Fi'il. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, jumlah fi'il fa'ilnya yu'rafu kan fi'il fa'il. Itu fi mahalli rafa, sebagai apa? Sebagai khabarnya mubtada. Paham nggak? Iya, begitu. Terus biqad al-ba'u tasjarin qad ismun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadharu fihi rabun yakni anal fi'la yatamayyazu an ismi wal harfi bi alamatin bi alamatin, dengan beberapa alamat, dengan beberapa tanda. Al-alamatu al-awwal Al-ula al-harfiyatu harfiyatu wa tadkhulu ala al-madi wa takunu lil tahqiqi nahwu qad qama zaidun wa i'rabuhu qad harfu tahqiqin qama fi'lun madin wa zaidun fa'ilun marfu'un wa takunu lil taqribi nahwu qad qamat as-salatu qad qamatis sholatu. Wa i'rabuhu qad harfu taqribin wa qala fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'disi wa salatu fa'ilun marfu'un fa qama fil mawdu'aini fil mawdi'aini fi'lun lidukhuli qad alaihi. Ya, cukup. Kemudian kata beliau, yu'rafu diketahui dengan apa fi'il? Satu, biqad dengan qad. Al-ba'u, sekarang di i'rab dulu. Ba'nya itu harfu jarrin, ba'nya huruf jar. Qad itu ismun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Dia isim mabni, meskipun dia huruf ya, tapi isim mabni, maksudnya di sini kan kemasukan huruf jar bi, dia diisimkan gitu. Ismun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Dia nahu ismun mabniun la yadhharu fi i'rabun. Yakni maksudnya annal fi'ala, bahwasanya fi'il yatamayyazu, terbedakan, anil ismi wal harfi, dari isim dan huruf, bi alamatin, dengan beberapa tanda. Al alamatul ula, tanda yang pertama adalah qad, kemasukan qad yang harfiyatu, al harfiyah, yang sifatnya harfiyah, huruf, qad huruf. Karena nanti ada yang di sini kalau di catatannya ada yang bermakna kafin, ada yang jadi isim dia nanti. Nah, itu nggak usah. Qad yang bermakna harfiah. Wa tadkhulu alal madi. Nah, kalau qadnya itu harfiah, maka dia masuk kepada fi'il madi. Fi'il madi. Wa takunu litahqiq. Kalau masuk ke fi'il madi, maka maknanya tahqiq. Maknanya tahqiq. Ini yang mayoritas ya. Mayoritas kalau masuk kepada fi'il madi maknanya tahqiq. Tahqiq itu perwujudan, sungguh gitu. Nahwu contohnya qad qama zaidun. Qad qama zaidun. Sungguh Zaid telah berdiri, karena tahqiq ya. Perrealisasian, perwujudan. Wa i'rabuhu, i'rabnya qad harfu tahqiqin. Qad itu huruf tahqiq, qama fi'lun madin, wa zaidun fa'ilun marfu'un. Nah, itu yang mayoritas ya. Wa takunu li takrib. Tapi ada juga yang maknanya takrib, dekat ya, telah dekat ya, sebentar lagi. Kalau masuk kepada fi'il madi. Nahwu contohnya qad qamatis sholatu. Ya, qad qamatis sholat itu artinya telah dekat gitu ya. Salat ditegakkan. Sebentar lagi salat ditegakkan. I'rabuhu qad harfu takribin, qadnya huruf takrib. Ya, sebentar lagi. Wa qama fi'lun madin, qama fi'il madi, wa ta'u ta'alamatu ta'nis, qamat ta'nya alamat ta'nis, wa sholatu fa'ilun marfu'un.
Wa qoma, kesimpulannya qoma fil maudhi'aini, dalam dua tempat tadi, qoma Zaidun sama qomatis shalah, itu fi'lun, adalah fi'il lidukhuli qad alaih, karena kemasukan qad atasnya. Kemasukan qad atas. Terus lanjutnya. وتدخل على المضارع وتكون للتقليل نحو قد يجود Bakhil, bakhil. بخيل بخيل يجود Qad yajudu al بخيل bakhilu, iya. وإعرابه قد حرف تقليل ويجود فعل مضارع مرفوع والبخيل فاعل مرفوع وتكون للتقليل نحو قد يجود الكريم وإعرابه قد حرف تقليل ويجود الكريم فعل وفاعل مرفوعان بالضمة الظاهرة فيجود في المثالين فعل بدخول قد عليه Faksamu qad فأقسم قد أربعة كما علامة kama alimta. Iya, masyaallah. Terus wa tadkhulu alal mudhari'i, dan qad juga masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi maknanya dua tadi, tahqiq sama takrib. Nah, sekarang masuk kepada fi'il mudhari'. Wa takunu li taqlilin. Makna yang pertama adalah taklil. Jarang, sedikit. Sedikit. Ini makna yang mayoritas. Nah, contohnya qad yajudu al-bakhilu. Kadang gitu. Kadang, jadi maknanya kadang karena jarang. Kadang orang bakhil itu yajud, dermawan. Kadang orang bakhil itu dermawan. Kemudian wa i'rabuhu, i'rabnya qad sama harfu taklilin, huruf taklil, maksudnya sedikit, jarang. Wa yajudu, yajud itu fi'lun mudhari'un marfu'un, wal bakhilu fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'. Itu makna yang pertama. Wa takunu li taksir, dan qad kalau masuk ke fi'il mudhari dia juga bisa maknanya taksir, sering. Jadi ini maknanya bertolak belakang. Banyak, sering. Maknanya bertolak belakang. Taunya dari mana? Pakai makna yang jarang apa sering ya? Pakainya konteks ya, pakai konteks. Lihat. Ya. Jika kejadiannya menyelisih keumuman yang terjadi, itu maksudnya taklil. Kalau kejadiannya tidak menyelisih keumuman yang terjadi, maka maknanya taksir. Nah, contohnya qad yajudu al-karimu. Sering begitu. Banyak orang yang karim, orang yang dermawan itu yajudu, dermawan. Seringnya orang dermawan itu dermawan. Wa i'rabuhu, i'rabnya qad harfu taksirin. Qad itu huruf taksir. Wa yajudul karimu, yajudul karimu itu fi'il dan fa'il marfu'ani, keduanya marfu' bidhammati dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Fa yajudu, maka kesimpulannya kata yajudu fil misalah ini pada dua contoh di atas, yajudul bakhil sama yajudul karim, itu fi'lun, fi'il. Kenapa? Lidukhuli qad alaih, karena kemasukan qad atasnya. Waksamu qad, maka jenis qad itu arba'atun, ada 4. Ya. Ada apa tadi? Takrib, yang pertama tahqiq, kemudian takrib, kemudian taklil, kemudian taksir. Kama alim, sebagaimana kamu ketahui. Terus selanjutnya wasin, wasini, kan biqad gitu kan. wasini al-bawu harfu atin wasini ma'rufun ala qad wal ma'rufu ala majruri majrurun wa alamatul jarrihi kasratu dhahiratu fi akhirih yakni anal fi'la yatamayyazu aidan bisini wa tasu wa tasu bil mudhari nahwu sayaqumu zaidun wa i'rabuhu as-sinu harfu tanfisin wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa zaidun fa'ilun marfu'un
wasaufa Mm-mm. wasaufa wa harfu atin saufa ma'tufun ala qad mabniun ala fathi di mahal jarrin annahu ismun mabniun la yudharu fihi irabun Uh-uh. ay wa yatamayyazu al-fi'lu aidan bi saufa wa tahtassu aidan bil mudhari'i nahwu saufa yaqumu zaidun wa irabuhu saufa harfu taswifin wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa zaidun fa'ilun marfu'un wa yaqumu misalaini fi'lun mudhari'un lidukhulis Mi. as-sini wa saufa alaihi Masya Allah. Barakallah. Terus tambahin sedikit lagi. Watan fisu. wa tanfizu maknahu az-zaman Az-zamanul qaribu. az-zaman al-qarib wa taswifu maknahu az-zaman al-ba'id. Masya Allah. Barakallah. Kemudian ciri fiil yang berikutnya adalah kemasukan sin di depan ini. Wasid. Qad sama di depan. Sin di depan. Wasini. Al-wawu harfu atfin. Wawu huruf ataf. Wasini, asini itu ma'tufun ala qad. Wal ma'tufu alal majruri majrurun. Ya, ma'tuf kepada yang majrur ya. Majrur. Wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Tanda jernya adalah kasrah dhahirah pada akhirnya. Yakni maksudnya annal fi'la bahwasanya fi'il yatamayyazu terbedakan aidan juga bisini dengan kemasukan sin. Sa gitu bacanya sa. Ya, sa kan itu kan. Ingat kalau satu huruf maka dia disebut hurufnya tidak dibaca ya. Wa yahtassu bil mudhari dan kemasukan sin itu khusus pada fi'il mudhari saja. Dia nggak masuk pada fi'il madhi. Nahwu contohnya sayakumu zaidun ya. Zaid akan berdiri. Zaid akan berdiri. Wa i'rabuhu i'rabnya asinu itu harfu tanfisin. Sin itu huruf tanfis, mengulur ya. Tadi ya. Zaman yang dekat akan. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa zaidun fa'ilun marfu'un. Nah. Kemudian yang ketiga, tanda fi'il yang ketiga adalah wasaufa, kemasukan saufa. Ini sama. Al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Saufa ma'tufun ala qad. Mabniun alal fathi fi mahali jarrin. Li'annahu ismun mabniun la yadharu fi i'rabun. Nah, itu gampang lah ya. Ay maksudnya wa yatamayyazul fi'lu aidan bi saufa. Fi'il itu terbedakan juga dengan kemasukan saufa di depannya. Wa yahtassu aidan bil mudhari. Dan saufa ini juga khusus bagi fi'il mudhari, enggak masuk pada fi'il madhi. Nahwu contohnya saufa yakumu zaidun ya. Tapi saufa ini jauh, kelak, nanti Zaid akan berdiri. Wa i'rabuhu i'rabnya saufa harfu taswifin, huruf taswif. Wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqumu adalah fi'il mudhari' marfu'. Wa zaidun fa'ilun marfu'un. Nah. Fa yaqumu maka kesimpulannya kata yaqumu fil misalaini pada dua contoh sayaqumu zaidun sama saufa yaqumu zaidun itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Kenapa lidukhuli sin? Karena kemasukan sin wa saufa alaih dan saufa atasnya. Jadi kalau ada sin dan saufa pasti setelahnya fi'il mudhari' gitu kan. Kan gampang. Terus wa tanfisu maknahu, tanfis itu maknanya az-zamanul qarib, zaman yang dekat akan. Wa taswifu maknahu, taswif maknanya az-zamanul ba'id, zaman yang jauh, kelak. Kelak. Nah, habisin. Kata Heeh. kata al-rabu harfu atin kata ma'tufun ala qad wal ma'tufu ala majruri majrur kata Heeh. wa ta'nihi mudhafun ilaihi wa huwa majrur asal nadi na'tul bita'i wa na'tul majruri majrur wa alamatul jarri kasratul Heeh. yakni anal fi'la yatamayyazu bi wujudi ta'ti asar fi akhir wa tahtassu bil madi
nahwu qamat hindun Heeh. wa irabuhu qama fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nisi wa hindun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhammatun wala yudharu Wala yadurru. wala wala yadurru Taharruku, tafa'ulan. Ya. taharruku Mm-mm. taharruku ta'u Mm-mm. Taharruku berarti kan masdar, setelahnya ya mudhof ilaih. isim Heeh. taharruku ta'i Mm-mm. li arabi Li'a, aridi li'aridin, betul. aridin ka at-taqoi Kaltiqoi, tiqoi as-sakinaini nahwu qalat qolatim. qolatim qolatim ro'atu Mm-mm. aziz Mm-mm. wa irabuhu qala fi'lun madin bata'u alamatu ta'nisi wa harakat Wa hurrikat, wa hurrikat bil kasri mm-mm. la Lil, bil bil taqoi lil tiqoi, lil tiqo isakinaini wa mro'atu heeh. fa'ilun marfu'un wa mro'atu mudhafun wal azizi Heeh. mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa Cukup dulu itu, cukup dulu, masya Allah. Kemudian tanda fiil yang keempat adalah tak taknis sakinah, kemasukan tak taknis sakinah. Tak yang merupakan tanda mu'annas yang bersukun. Watai. Sekarang yang bersukun itu taknya atau taknisnya? Tak yang merupakan tanda taknis yang bersukun. Yang bersukun itu taknya. Apa tanda taknisnya? Taknya lah. Berarti kan sakinah itu naat ke tak gitu kan. Naatnya ke tak, bukan ke taknis. Ya, bukan ke taknis. Makanya yang bersukun itu apanya? Taknya, bukan taknisnya. Begitu. Watai al wawu harfu atfin. Watai mu'tufun ala qad wal ma'tufu alal majruri majrurun wa ta'i mudhafun. Ta'nya mudhaf wa ta'nisi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun. Kemudian as-sakinati. As-sakinati yang bersukun. Yang bersukun itu na'tun di ta'i. Dia naat kepada ta karena yang bersukun taknya nggak mungkin sakit taknisnya. Wa na'tul majruri majrurun dan naatnya majruri majrur wala matu jarhi al kasratu dhahiratu. Itu gampang lah. Yakni maksudnya annal fi'la, bahwasanya fi'il yatamayyazu terbedakan biwujudit ta'it ta'nisi sakinati fi akhirih dengan adanya tak taknis yang bersukun di akhirnya. Berarti ini tandanya di akhir. Yang tadi semua di depan. Qad, sin, saufa semuanya di depan. Tak taknis yang di belakang. Wa tahtassu bil madhi dan ini khusus pada fiil madhi. Nahwu contohnya kalau qad bisa masuk madhi mudhari, sin saufa khusus fiil mudhari, tak taknis sakinah khusus fiil madhi. Nahwu contohnya qomat hindun. Wa i'rabuhu i'rabnya qoma fi'lun madhin wa ta'u alamatu ta'nis. Wa hindun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu. Itu gampang lah ya. Kemudian nih perhatikan nih. Wala yadurru. Wala dan tidaklah yadurru memudorotkan, tidak mengapa. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Apa yang enggak ngaruh? Taharrukut ta'i, berharokatnya tak. Kan tadi kan tak taknis sakinah yang bersukun. Nah, kalau berharokat bagaimana? Kata beliau, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Berarti enggak harus sukun dia. Tapi apa sebabnya? Li'aridin. Karena faktor luar. Arid itu muncul belakangan. Karena faktor yang muncul belakangan. Aslinya bersukun, tapi karena ada faktor luar, maka dia enggak jadi sukun lagi, berharokat. Apa contohnya sebab yang muncul belakangan faktor luar itu? Kaltiqois sakinain. Contohnya seperti bertemunya dua sukun. Dua sukun ketemu. Nahwu contohnya qalatim ra'atul azizi. Kan aslinya kan qalat imra'atul azizi gitu kan? Taknya sukun,
Hamzahnya depan sukun. Nah, harusnya nggak bisa dibaca. Harusnya nggak bisa dibaca. Maka dihidupkan salah satunya. Qolatim ro'atul aziz. Wa i'rabuhu i'rabnya qala fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nis. Wa hurrikat bil kasri, diharokati dengan kasrah. Kenapa? Lil tiqa'i sakinaini, karena bertemu dua sukun. Wa mra'atu fa'ilun marfu'un. Wa mra'atu mudhofun wal azizi mudhofun ilaihi wa huwa majrurun. Gampang ya? Paham nggak? Iya. Terus lanjutnya terakhir. Wahtaroza. Wahtaroza bisa intaknya jadi asakinani ada mutahar bikati Asolatan. asolat. Nahu ta'u fatimatun. Nahu ta'u fatimata. Nahu ta'u Fatimatu juga boleh. fa'inaha takunu fil ismi wa sakat Wasa kata fil madhi. sakata an alamati fi'li Amri. amri wa alamatihi Wa alamatuhu wa alamatuhu an yadalla yadulla. yadulla 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 ala talibi Alat tolabi ya. talibi wa yuqbalu Wa yakbala. wa yaqbala wa yaqbala ya'u Ya a maf'ul bi. wa yaqbala ya'a Mukhatabati. Nahu idrib zaidan wa i'rabuhu idrib fi'lun amrin mabniun ala sukuni wal fa'ilu mustatirun wujuban tadluhu anta wa zaidan maf'ulun bihi mansubun fa idrib fi'lun amrin li Dalalatin. di ala qalbi Alat tolabi. ala qalbi wa li qabulihi qabulihi Ya al. ya al mukhatabati taqulu idri wa iraduhu idri wa amrun mabniun ala sakin nun wa ya'u fa'ilun. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir wahtaroza bita'i ta'nisi sakinati anil mutaharrikati asolatan. Dan ihtaroza terbedakan dengan tak ta'nis sakinah, tak ta'nis yang bersukun, anil mutaharrikati dari tak yang berharokat asolatan pada asalnya. Jadi tak itu kan ada yang bersukun, ada yang berharokat karena faktor luar tadi kan, ada yang berharokat dari sananya, dari asalnya. Nahwu contohnya ta'u Fatimah, tak pada kata Fatimah, tak belakang itu loh, Fatimatu itu loh. Ya. Fa innaha takunu fil isim. Maka dia ya adanya pada isim ya. Fatimah kan isim, nama orang. Ini nggak perlu dijelaskan sebenarnya ya. Wa sakata an alamatil fi'lil amri, dan penulis diam atau tidak menjelaskan tanda fi'il amr. Dan di sini ditambahin. Wa alamathu, tanda fi'il amr, alamatnya adalah an yadulla alat tolabi. Satu, berarti ada dua nih. Alamat fi'il amr. Satu, menunjukkan makna tolab, tuntutan. Menunjukkan makna tolab, tuntutan. Dua, ciri yang kedua, wayak bala ya'al mukhotabati. Bisa menerima ya mukhotobah. Bisa menerima ya mukhotobah. Artinya ada kemungkinan gitu, bisa menerima ya mukhotobah. Nahwu contohnya idrib zaidan. Idrib zaidan. Pukullah pada zaid ya. Wa i'rabu i'rabnya idrib fi'lu amrin mabniun ala sukuni wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Pukullah kamu pada zaid. Wa zaidan maf'ulun bihi mansubun. Nah. Fa idrib, kesimpulannya idrib itu fi'lu amrin, fi'il amr. Kenapa? Karena satu, lidalalatihi ala tolab. Karena dia menunjukkan atas makna tuntutan. Kemudian yang kedua, wali qabulihi ya'al mukhotobati. Karena dia punya atau bisa menerima ya mukhotobah. Memungkinkan menerima ya mukhotobah. Takulu, kalau
menerima ya mukhatabah jadinya gimana? Idribi anti gitu ya. Idribi anti. Ya kan? Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna kan gitu kan. Yang idribi yang bisa begitu cuma fil amr. Fil mudhari nggak bisa, fil madi nggak bisa. Wa irabuhu irabnya idribi fil amrin mabniun ala hadfin nuni wal ya'u fa'ilun. Kalau idribi berarti fa'ilnya domirnya apa tuh? Kalau idrib kan anta. Kalau anti. Masya Allah. Barakallah. Cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke tanda huruf ya, tanda huruf. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karena gampang ini, nggak banyak nggak banyak tetek bengek kayak kemarin ya. Ruwet muter-muter. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.